शीघ्र आसुवा प्रभु जीशु कृष्ण नाम समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आशा करे आपण मैंने समस्ते प्रभु को दयार भल थे, कारण परमेश्वर अनुग्रह प्रभु दया आम मान जीवन में प्रति प्रभात नुआ से प्रभा मान दिन प्रतिदिन राति पर राति आम मान प्रभु कड़ाई आणुंट से प्रभु को नाम धन्यवाद दिए। जिते जन चर्च मिनिस्ट्री इन ओडिशा यूट्यूब चैनल जड़ित होता प्रतिदिन प्रभुंर वाक्य नियमित शुणुवा प्रभुंर प्रिय लोक मान समस्त को धन्यवाद एवं नमस्कार। प्रिय प्रभुंर लोक मैंने आज आपण ईश्वर वाक्य पदे रखा इच्छा कली से विषय आपण प्रकाश करी। आज समय आम जदि चिंता करवा आम जो देखा आज अनेक लोक मैंने जो मैंने कि धन पचर चली जगत पचर चली चाकरी संपत्ति जमीबाड़ी जगत जिते भी से विषय गुड़िक रही से प्रति आज अनेक क्षुधा एवं त्रसा से माने रोचंती, किंतु आपण मानक परमेश्वर वाक्य आपण मान मध्य जो विषय रखी से विषय अटे प्रभु को निमंते आपण केते तृषित, प्रभु को निमंते आपण केते तृषित। कारण आज समय जपरी आपको कहूली सब विषय पर समस्त जीवन बा समस्ते तृषित अटंती। किए तो धन पाई तृषित, किए तो मन पाई तृषित, आउ किए तो संपत्ति पाई, जमीबाड़ी पाई, चाकरी पाई, पैसा पाई, एपरिक निजर नाम पाई मध्य अनेक तृषित होइचंती। किंतु आपण केबे भाविचंती मोर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को निमंते मु केते तृषित? प्रिय बंधु, आपण ए विषय के कहीं भूली जाउचंती, आपण भूली जाउचंती एवं आपण भावुचंती मोर धन तिले यथेष्ट, मोर मान तिले यथेष्ट, मोर संपत्ति तिले यथेष्ट, मोर सांगसाथी माने तिले यथेष्ट, मोर पैसा बैंक बालांस तिले यथेष्ट। कारण ता थिले मो जीवन सबकि अच्छी बोली अनेक विषय रे बा अनेक आज आपण माने भावुचंती, किंतु परमेश्वर वाक्य कहे मोर प्रिय माने यही धन संपत्ति यही सम्मान पैसा ए बैंक बालांस ईश्वर क्रोधर दिन में किसी कार्य आसब ना बोली ईश्वर वाक्य प्रकाश करे। से आज आपण मानू ये सबुरु जेपरी आपण माने दूरे जीवे एवं प्रभु को निमंते आपण प्राण जेपरी क्षुधा एवं तृषा होई रहिबो एवं प्रभु को आपण माने अनुगमन करिवे, अनुसरण करिवे जेपरी सेतिपाई आपण मानक मध्यरु ए विषय रखिबाको इच्छा कली। कारण आमानकर धन दरकार, मान भी दरकार, संपत्ति चाकरी जमीबाड़ी भी दरकार, किंतु सेतिपाई आमे माने बंचिना। आमे माने जदि बंचिबा प्रभु को निमंते बंचिबा, प्रभु को निमंते बंचिले प्रभु आमानकर समस्त आवश्यक विषय चुकाइबे। कारण से जेहोवा जीरी परमेश्वर से आमानको केबे अनाथ करी अभाव रे आमानको अपरित्याग करिबे नाही। ईश्वरंकर वाक्य परि लेखा जाए गीत संगीता 42 2 पद, परमेश्वर को निमंते जीवित परमेश्वर को निमंते मो प्राण तृषित, मु केबे आसी परमेश्वर को छामुरे उपस्थित हेबी। गीत संगीता 42 लेखक ए विषय प्रकाश करने को चाहती जे निजर व्यक्तिगत जीवन को स्थापित करी कहती जे परमेश्वर को निमंते जीवित परमेश्वर को निमंते परमेश्वर पुणी जीवित परमेश्वर जो परमेश्वर को आज आम विश्वास करूँ
ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେ କୌଣସି ଗଛ ପଥର କିମ୍ବା କୌଣସି ଡାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କଥା କହିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ସେ ଅଟନ୍ତି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ, ମୋ ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ। ଧନ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମାନ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ ନୁହେଁ, କୌଣସି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ, ପଇସା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ, କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇଁ, କୌଣସି ପୁଅ ପାଇଁ, କୌଣସି ଝିଅ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରାଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତୃଷିତ? ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି? କେବେ ଆସି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବି? କେବେ ଆସିବି? ନିଜକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ଆସି ପରମେଶ୍ୱର ଚାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି? ଆଜି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଚାକିରିରେ, ଜବ୍ରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ସେସବୁରେ ତୃଷିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ମୋ ଜଗତକୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ରଖିଅଛି। ଏହା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା। ଆଜି ଏହା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ନେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ଦୁନିଆରେ ଯାଇକି ଖୋଜିବାକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଏବଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷିତ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେମିତି ମରୁଭୂମି ଆଶା କରିଥାଏ, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା, କିଏ ପାଣି ଢାଳନ୍ତା, କେତେ ଭଲ। ସେହିପରି ଆଜି ଆମମାନେ ମରୁଭୂମି ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ। ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆମମାନେ ତୃଷିତ ହେବା ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜଳ ଅଟନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ପ୍ରାଣ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷା ଅଟେ। ଆମେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି ଆସିପାରିବା କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହୋଇକି ଆମମାନେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା କି? ଯଦି ଆସିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କଢ଼ାଇବେ। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।